napakaliit nitong microchip. Oh. Sobrang liit. Oh, liit. Ano na ano? Yung dulo? O nasa loob siya? Opo, nasa dulo. Nasa dulo? Kaya po. Lumalabas. Okay, baka mahulog. Okay. Tapos, yan dito. Yan. Okay. Hold it, tingin dito. Tingin. Tingin dito. Look. Tingin mo to. Oh. Okay. Yun na yun. Yan na, sir. Okay. Thank you, ha. Microchip. Paano nyo na lang po? Kayo magkano? Sige po. Yan, oh. Hello. So, ito yung microchip. Pakita natin yung ano. Microchip. Napakaliit, oh. Microchip. Hello. Oh, hindi. Siya na lang mag... Okay lang. Video mo. Mahirap i-handle ng ano yun. Sige. Sit. Yun, oh. Wow! Ayun na yun. Ang bilis. Ang liit. Relax. Sit. Sit. Relax. No type ball? No type ball? You prefer lambing over ball? Really? Uy! Michael, I ano? miss you. I miss you. I miss you, Papa. D-E-R-S-E-T? Good girl.